देखो गाइस केमिति गाइस देखि पार्थिबे गाइस कोन कोन देखि पार्थिबे आउ जो देखि पार्थिबे गाइस जो स्टिकर देखि पार हेलो गाइस बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल गाइस आपण केमिति होचंती गाइस सेमती बोलरे थांतु गाइस आउ चलो गाइस मु गुटे माने तमिलनाडु घर देखेबी सेटा हम सांग माने रहंती गाइस आउ बहुत माल भी पीचंती आउ माने बोतल माने भी बहुत अच्छी गाइस चलंतु बियर बोतल सब मु देखेबी गाइस चलंतु माने तमिलनाडु माने कोयमुतुर पाकु गाइस चलो आउ चलो सेंती देखी तो गाइस वीडियो को बहुत मजा आसीबो गाइस बियर बोतल तुमको देखा मिलबो चलो बहुत आउ बहुत किछि गोरे देखा मिलबो गाइस चलंतु मु देखेबी गाइस चलो तापर पास्ट तो मैं घरटा देखिनो गाइस देखो गाइस एटा घर देखि पारथिबे चलो आमे गाइस भीतर को जाई कि चलो गाइस हमें चेक करबा कोन कोन अछि कोन नाइ गाइस सेंती देखो गाइस बहुत किछि भीतर को देखिबा को मिलिबो गाइस आ चलो बियर बोतल बहुत अछि गाइस गुटे जन ही गाइस दुई तीनटा बियर गुटे दिन पियंती गाइस चलो हमें भीतर को एंट्री करबा आ तुमको देखेबा चलो केमिति अछि केमिति नाइ गाइस फाइनली गाइस मु रूम को पहुंची जाइए आ भीतर के एंट्री करवा सेंती देखी तो चलो देखो गाइस देखी पार्थिबे गाइस के नहांती गाइस देखंतु पूरा भूत भूत रहिबा जगह पूरा देखा जाउची देखी पार्थिबे गाइस बहुत किछ अछि याडे तेल भी अछि देखी पार्थिबे गाइस आ देखंतु गाइस कोन अछि ओ आलू तरकारी देखी पार्थिबे गाइस देखंतु आउ एटी कोन मसला पसला अछि गाइस आउ गैस भी अछि गाइस देखी पार्थिबे देखंतु पूरा घर आउ किछि नै गाइस पूरा धूली देखी पार्थिबे देखंतु गाइस आउ देखंतु सबुआर देखो देखी पार्थिबे बात गाइस आ देखो एटा पानी आउ आलू भी अछि गाइस आउ टमाटर भी टमाट बहुत सुंदर टमाट के देखि पार्थिबे आउ एटा नून आउ अंडा भी केटा अछि आउ देखि पार्थिबे पनी परिबा जहा सब एटी रांदी खाइबाटा सब अछि गाइस आउ देखंतु आउ काम टाइलिटी रेस्ट करते देखो पूरा गाइस आउ एटा घर परि भी नाही गाइस आ देखि पार्थिबे गाइस गुटे 5-6 वर्ष छाड़ला परि घर लागुची गाइस देखि पार्थिबे ड्रेस मन देखो आउ एटा काम करबा ड्रेस जाको देखि पार्थिबे गाइस देखो देखंतु गाइस देखि पार्थिबे चलो आउ गाइस मु तुमको जो बियर बोतल रो कथा मु कहितली गाइस बियर बोतल रो कथा कहितली सेटा मु देखेबी गाइस बहुत माने बहुत अछि गाइस आउ बहुत पीचंती गाइस आज काई कि आज के रूम रे नहांती गाइस कुआडे जाइचंती कि नाही सेटा मु कहि नाही पारे गाइस काई कि ना हमर जो इलेक्शन पय हमर छुट्टी गाइस गुटे सप्ताह ना केते दिन छुट्टी गाइस सेटी ला से मन नहांती गाइस के भी नहांती सेटी पय मु आज वीडियो बनौची काई कि ना से मन तिले मु वीडियो बनै पारितांती नाही गाइस चलंतु मु फाइनली तुमको बियर बोतल सब किछि केते अछि केते नाही मु सब देखेबी गाइस तुम सेंती देखो गाइस चलो फाइनली देखो मु देखौची देखो गाइस केमिति गाइस देखि पार्थिबे गाइस कोन कोन देखि पार्थिबे आउ जो देखि पार्थिबे गाइस ई जो स्टिकर देखि पार्थिबे 10 टका लेखा हिचे इटा ई स्टिकर तिले गाइस इटा बिक्री होए ई बोतल गुटे 10 टका गाइस देखि पार्थिबे गाइस आउ इटी स्टिकर नाही गाइस इटा हेबो ना आउ देखि पार्थिबे गाइस केते सारा बोतल जाको अछि इटी बहुत पीचंती गाइस आउ देखि पार्थिबे कि देखंतु गाइस किंग फिशर बियर देखि पार्थिबे गाइस बहुत अछि देखंतु गाइस एटा देखि पार्थिबे मिनिमम गुटे 30 रु 40 टा अछि गाइस इटी बोतल जाको आउ बहुत तिला गाइस बहुत बिकी देइचंती गाइस आउ देखो गाइस आउ देखि पार्थिबे रूम आउ कोन अछि गाइस देखि पार्थिबे रूम बहुत अवस्था ही जाइछि गाइस आउ गाड़ी जाको बहुत रास्ता पाको हमर ये घरटा अछि गाइस बहुत ये माने आउ जणे लोग रहबा पई भी टी डर लागुची गाइस कोन करबा कोंतु देखो बोल से देखो केमिति है गाइस एते सारा पी देइचंती गाइस देखि पार्थिबे बियर बोतल जाको देखंतु आउ गाइस चलो
ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆବି ବିସ୍କେଟ୍ ଗାଇସ୍ ବିସ୍କେଟ୍ ବି ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିସ୍କେଟ୍ କେମିତି ଅଛି ଦେଖ ହର୍ଲିକ୍ସ ବିସ୍କେଟ୍ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ରଖିଦେବା ସାବୁନ ସବୁ ଅଛି ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଗାଇସ୍ ଚାଲ ଆଗକୁ ତମେ ତ ବିୟର୍ ବୋତଲ ଦେଖି ସାରିଲ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗାଇସ୍ ସେମିତି ଦେଖି ତ ଚାଲ ବେଶୀ ନାହିଁ 5 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଗାଇସ୍ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ ଗାଇସ୍ କେମିତି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଆଡ଼େ ବି 3ଟା ଅଛି ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଅଛି ଆଉ ରୁମ୍ ବି ବହୁତ ମଇଳା ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଗାଇସ୍ ରୁମ୍ରେ ଲାଇଟ୍ 2ଟା ଲାଗିଛି ଫିର୍ ବି ଗାଇସ୍ ଡର ଲାଗୁଛି ଗାଇସ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଦେଖ ଆଉ ଇଟା ରୁମ୍ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୋପ ଇଟା କାମ କରିବା ସବୁ ବେଡ଼ି କରିବା ୱାର୍ ଯାକ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆମେ ଏଠି କାମ କରୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କ୍ୱାରୀରେ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ଟା ସିଆଡ଼େ ଅଛି ଗାଇସ୍ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ରୁ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାଡ଼ି ଯାକ ଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି ଡ୍ରେସ୍ ବି ଶୁଖା ହେଇଛି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯେଉଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ ଆଉ ଡବା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପାଣି ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ବିୟର୍ ବହୁତ ପିଅନ୍ତି ଗାଇସ୍ ବହୁତ ପିଅନ୍ତି ମାନେ ଦିନକୁ 2-3ଟା ବିୟର୍ ବହୁତ ପିଅନ୍ତି ଗାଇସ୍ ମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛୁ ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କାମ କରୁଛୁ ଗାଇସ୍ ଏଠି ବହୁତ ମଦ ପିଅନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ଦିନକୁ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳେ ଗାଇସ୍ ଆଉ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ଆମର ବିଲ୍ ହୁଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ଏମିତି 4 ଦିନ 5 ଦିନ କାମ ହେଉଛି ଗାଇସ୍ ସେଟା 4 ଦିନ ହେଲେ 4000 5 ଦିନ ହେଲେ 5000 ସେମିତି ଆମକୁ ମିଳେ ଗାଇସ୍ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ ବିଲ୍ ମିଳେ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ରାତିରେ ବହୁତ ଖରା ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ଲାଗି ଛାତ ଉପରେ ଶୋଉଛୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାଡ଼ିଟା ରୁମ୍ ଯାକ ଆଉ CC କ୍ୟାମେରା ବି 2ଟା ଲାଗିଛି ଏଠି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଗାଡ଼ି ପାଡ଼ି ଆଉ ଭିଉ ବି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭିଉ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ କୁଆଁରୀ ଯାକ ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ମୟୂର ଯାକ ଆସେ ଗାଇସ୍ ଲେକିନ୍ ଆଜି ଆସିନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆଜି କିଛି ବି ନାହିଁ ଆଉ ଗାଇସ୍ କ'ଣ କହିବି ଗାଇସ୍ ସବୁ ତ ଦେଖି ସାରିଲ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସେମିତି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ଗାଇସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିନା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କର ଗାଇସ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କର କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କର ଗାଇସ୍ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଜାଗା ଅଛି ସେମିତି ହିଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ଟାଉନ୍ ଜାଗା ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ଯେମିତି ଗୁଡ଼ିଆ ଯାକ ଅଛି ସେମିତି ସବୁ କିଛି ଅଛି ଗାଇସ୍ ସେମ୍ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଗାଇସ୍ କାହିଁକି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଫ୍ରି ସବୁ ଫ୍ରି ଆଉ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗାଇସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କର ଗାଇସ୍ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଗାଇସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ।